Annyeonghaseyo. Good morning, Anna and Mark. Annyeonghaseyo. Good morning. So, ngano ka hanggi take ta mog video karon? Okay. Because you already have 2 absences. So, this is your last warning. And first reason, Mark. Nakalimot ko mama na kasi. Okay, nakalimot og pukaw imong mama. So, dili na kuan sa imong mama nga always ka pukawon, Mark. You must know your responsibility nga namoy klase diri sa study room. And dili magsigig pulaw og nganong dugay ka nakamata, Mark? 2 ml. Okay, dula og ml. First reason nimo, Ana. Kaya nadugay kung mata siya pero nagtumi playground. Okay, dugay kag mata kay nangadtog playground. Then wala pod mo nag-inform. So, pares mo dili ni Mark. Second reason, Mark. Wala ko eskwela mama siya binagog alas 10 ang klase. Okay. So, kato nga time, Mark, kabalo ka kay ngano gi kuan man ka. Gisultian man ka ni Juvan. Pero ni choose ka nga dili ka mo eskwela. And Ana. Sure, nakamata ko to sure pero ang oras na to sure 51 tapos doon ako dito. Okay. Mga absent na lang po. So, late gihapon. So far, Ana, kamo, the 3 siblings, kamong tulog yun. Naatay mission or naatay activity, kamo yun pinakatulog yun nga pinaka kanang ulahi. Ang uban is active na kayo. Prepare na kayo. Mayabulag kalit tungod sa inyong kuan, sa inyong nilihukan. Be responsible sad mo eh. Ang inyong i-mindset ba maulaw ta nga ang uban makasab-an tungod ra namo. Tungod nako. Ana ha? So diri sa study room fair mo tanan, walay special treatment. No? Estudyante ka, estudyante sa dansang uban. So gi-fair mo og treatment. No? So karon is na naman gid mi policy sad nanay study room rules gid. Walay mo apas sa classmate sa ilang balay. Kay ngano? Kabalo man sila sa oras sa klase. So, naapay gyud uban nga mo sikreto pag yud og apas. So, kung kanang naana sa study room, dili na ginan ako ay allowed og kanang mo go out pa mo adto gawas. Pero kanang naapas sa gawas niya mo about face dayon kay ngano man giapas pa ang classmate kana is dili na nako na ma-handle. Pero once nga moabot na ganing oras sa klase niya, di pagyapon moabot pati katong nag-apas is ako gitong i-late or maybe i-absent kung dili gyud makasud. Ha? Dapat man no makakuan ta responsibility. Responsible ta nga natay klase diri. Ano no? Diri is mag-start ta kung sa inyo ha is wala mo bini-baby mo sa inyo ang mama. Pagdating diri is fair tanan. Walay mo baby sa inyo ha. Kung dili tudluan mo kung saan pag-manage sa inyo hang oras. Ha? Kay kung sa inyo ha palang daan gi-baby mo, pag-abot sa diri gi-baby gyapon mo, pag-abot sa eskwelahan, sa normal eskwelahan, kulelat kayo mo. Ngano man dili man pud mo baby ang mga teacher sa normal nga eskwelahan. Wala may special treatment pag-abot dito. Fair. Bagsak is bagsak. Kabawa na mo? No? So same sa diri. Sure, nganong gi-absenan ko sure nananghid man ko ato. O example, si Ana nananghid. Pag second absent. Sure, naglain ang lawas ni Ana. Pero nakita na ko si Ana, kiat kayo pag after class. Suman pag sa klase na ko. So, misinformation gid to no. Dili gid to sakto nga information ang gihatag gid. No. And habo, si Mark sad,
Teacher, dili kay eskwela si Mark kay naglabad ang ulo pag second option. No, sige, kabalo ko sa. Napag yun na sa group chat na to. Sakit ang ulo ni Mark. Ngayon sa pagkasakit sa ulong Mark, nagduwa magbasket. Ano magsakit ang ulo, magduwa basket. Sakto to. So, na-apply na to atong manners diri. Wala no? Oh. Ikalimtan. Sa inyohang action nga inato inyong gihatag ng rason sa mo good manner or bad manner? Okay, bad manner ang na-apply ato ha. Maayo to dili. So, dili gito maayo ha. Ayaw dyan to ninyo. Kuan na gyud. Pati na, ari ko ni Ana. Apel ba na sa kandak mo? Be honest. Bisan pag unsay consequences sa inyuhang binuhatan, basta kay honest mo, dili mo makuyawan. Dili mo mahadlok. Kabaw mo? Ha? Ngano man, nagsulti mo sa tinuod, bahalag makasabaan mo. Bisag, bahala pag makapila mo, maabsinan mo sa musulti mo sa tinuod. Sure, gikapoy ko. Di ko mo iswila study room. Ana, ragod. So, no choice. Wa mo ni suod. Ang ana mag-i-excuse mo. Gikapoy man. Unfair sad kayo no. Excuse ta mo niya. Inyong mga classmate na rin. Nagtama na og ganang kuan. Basa og ganang answer. Nakasabot? So, I hope nga dili na usbon sige og absent. Mark, pila ka warning na video. See? How about Ana? Kaduha? So, I hope, Mark, nga wala na ika-upat. Ana, I hope nga wala na ika-tulo. This month is stop na tag ka ng kuan. Sige, warning video. Sige na lang ta. Watay laing video nga masend dito kundi warning video ra gyud. Mangwan ko ninyo og mag-activity mo, di gyud ko kakuha ninyo og ganang mag-activity mo kay ngano wala ang uban, nang laag ang uban, so dili kita kumpleto. No? So, kamsabi So today is your memorization day. Go ahead and start pressures. The king of the forest was a cruel lion who killed animals for no reason. The animals wanted to put an end to this, so they came up with an idea. Very good. Next. The rabbit and the lion. The king of the forest was a cruel lion who killed animals for no reason. The animals wanted to put an end to this, so they came up with an idea. Very good. Next. The rabbit and the lion. The king of the forest was a cruel lion who killed animals for no reason. The animals wanted to put an end to this, so they came up with an idea. Very good. Next. The rabbit and the lion. The king of the forest was a cruel lion who killed animals for no reason. The animals wanted to put an end to this, so they came up with an idea. Very good. The rabbit and the lion. The king of the forest was a cruel lion who killed animals for no reason. The animals wanted to put an end to this, so they came up with an idea. Very good. Next. The rabbit and the lion. The king of the forest was a cruel lion who killed animals for no reason. The animals wanted to put an end to this, so they came up with an idea. Very good. Emib. The rabbit and the lion. The king of the forest was a cruel lion who killed animals for no reason. The animals wanted to put an end to this, so they came up with an idea. Very good. Next. The rabbit and the lion. The king of the forest was a cruel lion who killed animals for no reason. The animals wanted to put an end to this, so they came up with an idea. Very good. Next. The rabbit and the lion. The king of the forest was a cruel lion who killed animals for no reason. The animals wanted to put an end to this, so they came up with an idea.